Okay, good morning, no? So, nandito tayo muli sa Malabon Fish Market, no? At mag-update tayo muli ng mga presyo ngayon, no? Kung ano yung mga litis at latag ngayon nandito sa Malabon Fish Market. So, araw tayo ngayon ng Wednesday, July 22, 2026, no? So, time check is 6:43 AM. So, samahan nyo muli si Bindor Mix Official. So, tara, let's go! Lumahan, no? 150 ang tumpok. Yan, pusit. 100 na lang ang kilo ng pusit, no? At sa ating tumpukan, 50 pesos. Magkano sa alamang? How much? 50 pesos. 50 pesos. Yes. Sa bagoong, 60 kilo. Yes. Alamang This one, alamang, yes. BB shrimp, alamang, no? Dear, how much? Crab, no? How much? 200. All, 200 all. No. At dito naman, milk fish, 130 pesos each, no? Milk fish. This one, GG or galunggong, 100 pesos per plate or tumpok, no? 100 pesos. Dong, magkano dito ang much? 200 ang isang kilo. Head of torsilyo, no? Pusit, 260 kilo. Shrimp, 120 half or kalahati, no? Dito dong, 220 isang kilo. Torsilyo, no? Sa labayta, 180 ang isang kilo. Okay. This one, another fish milk or milk, milk fish. Dagupan, 100 pesos each, no? So, beautiful fish. Yan. Okay. Tuna. Yellowfin tuna. How much kilo? 200, dito 180, kabila. 200 kilo. 200 ang kilo. Tuna, no? Yeah. Beautiful tuna, yes, no? This one. How much, te? Magkano tumpok? 50 pesos. Ano daw? 50 pesos at saka 100, no? At ano? Ayan, tamban. 50 pesos only. 50 pesos. How much, dear? 50 pesos only. Ayan, 50 pesos, no? This, how much? 100 pesos. Ayan. Beautiful fish. Fresh. Fresh na fresh. Magkano yung tumpok mo, Nay? How much? Ito isa
dyan talaga yun. Here. This is Gigi and Sarmolite, no? So 100 pesos each, no? Or tumpok. 50 pesos. Okay. 50 pesos, no? Bili na kayo, sir. How much? 50 pesos lang, idol. 50 pesos. Kuya, good morning. Rampis buy. Yeah. Rampis buying, kadunot vlog. Yes. Sir love po. Yeah. Idol. Dear, how That much? place, 100. 100 pesos. Sa ating How much is squid? How much? 150 half or kalahati, no? Pusit. Ayan. 50 pesos flying fish. Then squid 50 pesos or 100. Salay 50 pesos only. Dalagang bukid 100 pesos. Milk fish 100. And tilapia 100, no? How much, Gigi? 200 kilo. Yeah. Beautiful. No. Dito, how much? Ha? 300? 200. Okay, 200. 200 pesos. 1 kilo, no? Walk up like this. Ayan. Galunggong, 100 pesos per tumpok. And hasa. Magkano? 100 pesos. Milk fish, 100 per each. Din sa pusit, squid. Magkano? 100. 100 pesos. Squid, no? Ay, ate, good morning. How much? 180 ko lang yung bigay. Oh, lowest price na, no? Hindi, nakuha ko lang. Mahal. 180 per kilo. Nakuha ko lang ng Oo nga. Kaya Tinoymi. Dito naman sa Dalagang Bukid mo. 160 kilo. Lapu-lapu, 200 kilo. Ayan, 200 kilo, no? Thank you. To, ay, ano, to 60. Kuha ka na lang. Kasi sa'yo yan. Gusto mo ka. Sniper. How much this? 200 isang kilo. O, isdang ba to, no? Sa gisi, 200. So, same price lang. 200 ang isang kilo. Dalagang Bukid, 200. So, same price lang po yung ating mga isdang bato, no? Yeah, okay. Boli, no? 180 ang kilo. Pitilya rin, 180. Torsilyo, 200 ang kilo. Lapu-lapu, 200. 240. Yeah, 240 kilo. Sa maliit. Maliit. 200 kilo. Yeah. Labahita. Labahita. How much? 200 kilo. 260.
Hi, Pre. Good morning. How much? 200 ang isang kilo. Pusit. 300 or squid, no? Squid. 300 kilo. Dito naman sa Talakitok. 300. How much? 300. 300 kilo. Dito sa mga ano mo. 100. Lapu-lapu. 300. 300 kilo. Dalaga. 200 ang kilo. Dito naman sa maliit or small, 240 kilo. Okay. Yan dito. 240 isang kilo, no? Pagkakataon ko lang magtanong na presyo. Dito magkano? 300 ang kilo. Sa Dorado, 240. So, yan po lahat ang mga price ng ating mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market, no? So, sap-sap, 50 pesos, no? Patalay, 100 per each. Yeah. Espada. Din squid. Beautiful. Yeah. So 350 per kilo, no? Squid. So medium size, no? 350 kilo. Yeah. So beautiful. Magkano kilo? 160 kilo. Beautiful. How much kilo tuna? 200 kilo. Yan, 200 per kilo. Tuna, no? Okay. Magkano sa dalagang bukid mo, Ber? 220 kilo. Sa tuna mo, 200. Yan, tuna. 200 kilo, no? Okay. This is shrimp, no? 280 per kilo. Beautiful shrimp, no? Yan. 280 kilo. Tuna, how much? 200 kilo. So, ayan po yung presyo ng ating yellowfin tuna. 200 kilo, no? Tuna, magkano? 180 lang sa 180 ang kilo ng tuna, no? So 180 fries, 180 kilo. Yan sa Gigi mo magkano? 200 sariwan. nalulutong, ha? Yan, 200 kilo. Malaki, no? Bangus 120 kilo. Bili tayo ng gulay. Magkano ipon? Bili ng gulay, matapang ah. 280? 220? 220 per kilo shrimp. Tamang timpang. Yeah. Exact kilo. Bakit ya? Milkfish 130 per each. Then 120 and 140 each milkfish, no? So here 100 per each milkfish, no? So yan po yung update price ng ating mga isda rito sa Malabon Fish Market. Labindor, how much? 100. Ayan, 100. Tilapyang Batangas. Yeah. Okay, thank you. Ayan, hasa. 180 kilo. Shrimp, 280.
kilo. Or hipon, no? 280 per kilo. Big shrimp, 280 kilo. Yeah.